Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey, boleh dengar ke ni? Boleh? Alright. Thank you, Esther. Okey, selamat malam. Selamat petang ya, selamat malam. Thank you, Nurshida. Apa khabar semua? Minta maaf ya, saya pakai mask sebab I choose to be anonymous. Okay? Okay, saya kenalkan diri dululah ya. Okay, saya nak dikenali sebagai nama saya Nur Akbar. Saya nak ucapkan terima kasih dulu pada Encik Zaki, Proofreaders United kerana pelawaan untuk saya berkongsi ilmu ni. Actually saya suka nak share tapi saya agak malulah sebab kita pun PhD saya pun belum lagi di titik penamat yang terakhir ni, baru lepas Viva. Okey, gitu. Okey, tajuk yang saya pilih ni sebenarnya untuk sihat kan? Itulah, saya harap semua orang sihat lah malam ni ya. Alright, okey. Saya cerita sikit mengenai diri saya ya. Nama saya Nur Akbar. Okey, saya berumur 44 tahun. Saya ada 4 orang anak. Dalam umur 17, 16, 11 dengan 9 tahun. Saya seorang penjawat awam. Okey. Saya buat PhD full time daripada intake September 2016 dekat UPM, Universiti Putra Malaysia. Tapi perjalanan PhD saya memang tak smooth lah. Daripada awal tu mula-mula nampak smooth. Masuk second semester je dah adalah something happen yang menyebabkan perjalanan tu berubah 360 degrees. Kemudian pada tahun pada bulan Mei 2017, saya bertukar fakulti. Saya tukar topik, saya tukar bidang pengajian, saya tukar supervisor, semua saya tukar. Agak bermasalah lah, memang masalah besar masa tu. Kemudian pada tahun 2018, bila saya dah tukar fakulti lain tu, saya kena attend lah beberapa kursus-kursus wajib dekat UPM ni seperti research methodology, macam-macam lah. Saya banyak kali tukar topik sebenarnya sebab sebab banyak sangat idea kot masa tu. Lepas tu banyak sangat prasyarat sebab saya dapat beasiswa from JPA. So I have to fulfill some of dia punya syarat tu, and also kena fulfill pula bidang pengajian dekat universiti kan. So saya dilema lah. Tajuk saya berubah-ubah sebab saya tak tahu nak ikut yang mana satu ni. In the end, dapat jugalah tajuk yang saya sesuai, yang saya selesa. Okay, lepas tu walaupun despite all the odds tu, saya berjaya jugalah mengambil satu peperiksaan, nama dia CE. Dekat UPM ni dia lepas proposal defense, dia ada CE, Comprehensive Examination. So saya buat Disember 2018. Tu pun memang hujung-hujung lah tu, memang dah orang kata last semester dan last month untuk submit result CE tu. Kalau tak memang saya kena tamatkanlah pengajian PhD saya tu. Tapi saya dapat juga buat hujung-hujung tu, memang dah nak give up, banyak kali nak give up tapi teruskan juga. Kemudian pada Januari 2019, awal Januari tu saya buat temu bual rintis. Kajian saya is on qualitative. So saya memang minat dengan kualitatif. Kemudian saya buat kajian rintis dekat Subang Jaya. Saya dah interview semua. Tiba-tiba bila dah balik cerita dekat supervisor kata, findings ni, projek ni tak bagus lah, dia kata. Tak boleh nak bantu you punya PhD, dia kata. So, you have to find another project. Program tu tak sesuai. So saya memang terduduk lah di situ. Macam nak menangis, memang nak menangis pun. Tapi saya tak putus asa lah. Sebab kena teruskan juga. And then saya usaha juga tak henti. And then pada 26 Januari, saya ingat lagi tarikh tu, 26 Januari 2019, saya dapatlah satu program lain untuk saya kaji, untuk kajian PhD saya. Saya buat kajian case. Kajian saya adalah mengenai pembangunan community. So, mulalah daripada Februari 2019, saya barulah start untuk kutip data apa semua. March 2019 lah kutip data. Dan berjaya jugalah analisis data apa semua dalam keadaan PKP pun, buat members checking apa semua. Pergi balik kutip data di lapangan dekat Negeri Sembilan sebelum PKP tu. And then saya tulis tesis
sebab kalau kualitatif ni dia kena serentak dengan kutip data. Bila kita dah start kutip data, kita dah start analisis, dia panggil constant comparative method. So kita pun ongoing lah tulis thesis tu serentak sekali jalan semua. Memang hassle lah, tapi we have to do it sikit demi sedikit. In the end, pada bulan September 2020 saya berjaya juga submit thesis saya dekat graduate school sebelum saya masuk kerja balik. Kemudian saya viva pada 29 Januari 2021, iaitu 4 bulan setengah lah saya tunggu. Lepas submit bulan 9, 4 bulan setengah saya dapat panggilan viva tu. Saya dapat viva dan Alhamdulillah saya luluslah juga viva. Walaupun saya rasa macam tak percayalah. Berjaya juga lulus. Macam huru-hara saya rasa saya buat PhD ni. Alhamdulillah. Lulus juga. So, okay, back to tajuk saya ni kan. Malam ni kita nak bincang topik saya buat PhD ni kena sihat. Sihat dari segi apa kan? Lepas tu, saya sebenarnya nak share lah tips-tips sihat, macam mana sihat, erti kata sihat yang dalam dunia PhD kita sebagai student ni. Sebab kesihatan sangat penting. Percayalah. Kalau kita tak sihat ataupun orang sekeliling kita tak sihat, anak-anak kita pun tak sihat, anybody yang kita jaga tak sihat, kita pun akan bermasalah. PhD kita pun akan terganggu juga. So, memang penting sangat untuk jaga kesihatan lah. Saya harap bermanfaat lah ya untuk perkongsian malam ni. Tambah-tambah dengan zaman COVID ni kan, memang kena jaga kesihatan. Okey, saya bacakan dulu soalan boleh ya? Saya dapat banyak juga soalan ni. Last minute pun ada lagi soalan-soalan. Okey, soalan yang pertama, how to deal with procrastination. Siapa tanya soalan ni? Kalau nak bagi komen kat situ, boleh lah. Cakaplah saya. It's me. The question come from me. How to deal with procrastination. Okey lah, saya jawab teruslah. Mungkin dia pun nak anonymous macam saya juga. Procrastination ni, saya pun procrastinate juga. Tapi sampai bila nak procrastinate? Until when you can procrastinate? For how long you can procrastinate? You know yourself. Kalau you procrastinate, siapa yang rugi? Who will suffer when you procrastinate? It's yourself, right? So you have to set your own deadline. If not, you're dead. Like that lah. So you set your own deadline. What I did was I put a lot of post-it note. This is my room, my study room. So I put a lot of post-it note with the dates on the whiteboard. In front of me, there's a whiteboard. So every time I do my work, I look at my deadline. So when we see, every day we see the deadline, we automatically will brainwash ourselves. You have to remind yourself that, oh, the deadline is near. How many days more? So automatically you cannot procrastinate for long because you know yourself the date is coming. And then one more thing is that you have to remember why you do PhD. Your big why. Why are you doing this? So you have to take action now or never. If you keep on lazy, procrastinate, escapism, you think you can escape, but actually you cannot. In the end, the ghost will haunt you. It's like the ghost. It will haunt you until you feel like it's too late already to run away. So how to deal with procrastination? You know yourself how to deal with it actually. Everybody who's doing PhD actually are smart people. You know the answer. And you cannot run. You cannot run away from finishing what you are doing. Right? So there is one more question that's asked about momentum. I think momentum and procrastination very much interrelated. Do you agree?
Do you agree? Uh, Procrastination and momentum. When you procrastinate, it's like you're not moving. When you procrastinate, you're stuck. You keep still for a long time. And then when you're not moving, what happened to the momentum? It's gone. It's lost in the air. So when you don't move, there's no progress. When there's no progress, you are in big trouble. So you want to keep the momentum going, you have to keep on reminding yourself, if I don't do anything, I won't get anywhere. I will be at the same spot until forever. So you have to, first thing you have to talk to yourself, self-talk. Kena cakap dengan diri sendiri. Always talk to yourself. Ish, sampai bila ni? Sampai bila nak duduk diam macam ni? Betul ke ni? Boleh ke nak apa? Nak buat je kan? Nanti SB cari. Nanti nak kena bayar balik beasiswa ke? Macam-macam lah kena fikir kan? So if you have no momentum, you let the momentum down, then you cannot pick up yourself faster, because you lost track. Once you lost track, you will feel demotivated and you will feel more stressful. So you don't do that to yourself. You have to ask for your supervisor or your friends. Ask for your actually supervisor. You have to keep very close communication with your supervisor. When you feel like you're losing the string, if you are in the tunnel, in the dark tunnel, you feel like you're losing the string and you cannot see anymore. Where is the end of the tunnel? That is when momentum is lost, I think. So there is a string for you to pull. That is your supervisor. So if you let loose the string, in the end you will be in the deep, dark tunnel alone. But actually your supervisor is right in front there. So you keep on, you have to talk to your supervisor and let him or her know your situation, your problem. What is your problem? Why are you not moving? Why you not progressing? So that's how you can deal with losing momentum and procrastination or something, whatever you call it, something that you know why you not moving is inside you. You can call it procrastination, you can call it losing momentum, but it's actually inside your heart. You know yourself, what is it. So maybe if you have friends, you can talk to your friends, your PhD friends. Don't talk with friends who are not doing PhD. Find friends the same faculty, or you see that somebody, your friend that has already been ahead of you, yang dah lebih jauh lah, maknanya you mungkin tak lepas-lepas lagi CE ke PD ke, kawan tu dah lepas, kawan tu dah lebih advance. So you boleh tanya dengan dia how you do it, and then you can talk to them, to your good friend. But the best is supervisor, okay? Always look for your supervisor. I I have a very close relationship with my supervisory committees. Mm. I even have a WhatsApp group with my supervisor committee. And even if I have problem like I'm sick, I have boils, I have whatever sickness I have, I also tell them so that they know. It's not that I'm not doing anything, but I'm not well. And if I'm stuck somewhere, I refer back to them. What is my problem? So they can help me because they already done PhD and we are first time. We are novice, first time doing PhD, right? Nobody here doing PhD for second time, third time, right? Or first time, right? No experience. So we need somebody to guide us. That is our supervisor. And then you must remember, fast action, fast result. Remember that fast action, fast result. If you want to
proceed your PhD fast, you have to take action fast. Like communicating with your supervisor, reading, and then go to the library maybe, uh, make friends with the librarian ke, something like that. Anything you keep on every day, you must do something on your PhD. Okay, right. What else? Hmm. Uh, is it possible to settle the thesis in 2 years for PhD and 1 year in master full research? Well, anything is possible if you really want it so bad. You must know why you want your PhD or masters to be done in a short time. Why you want to do it very fast? Why you want to settle everything quickly? So if you really really want that, so you have to set your mind, and you have to know what can help you to focus. Then you don't get easily distracted. Do you know what is your point of distraction? What is your weakness that makes you feel distracted? Do you know? You can reply in the comment. What are your problems that can? What are your distraction? Maybe social media, right? Maybe TV or boyfriend, girlfriend, or your marriage, children, anything. Okay. As for me, my biggest distraction is actually WhatsApp. WhatsApp groups. I have so many WhatsApp groups and so many friends that I like to spend time reading all WhatsApp, and then I am very responsive. I like to respond to all the WhatsApp. Whatever that my friends talking or sembang, I will try to chip in. I like to talk with them. I like to share whatever, even stickers or even short comment also. So that's my weakness. Until one day in August 2019, that's when I decided to do social distancing. Even before COVID arrived, even before the COVID ni, I already did my social distancing, okay? So I just one day I made the decision I have to stay quiet in all of WhatsApp group that is not PhD related. All the sembang-sembang group, girls talk, I just stay away. I just don't read until it become thousands. I don't even open it. So my friends, they personal message me. What happened to you? What happened to you? Why you so quiet? Why you don't respond? And I just answer honestly because I am I have small brain. I told them I have small brain. I cannot compute too many things. Everybody is talking, and I like to think on behalf of them, and then it takes spaces in my brain. So they laugh at me. I say I cannot concentrate on my PhD because I like to take part in the conversations. So after that, no more. My friends didn't ask me anymore lah. Why you keep quiet? And then time after time, at first month, I was like, anxious when I look at the WhatsApp group. So many WhatsApp keep on the numbers are keep on adding up, and I was like so shaky, menggigil nak baca WhatsApp. But then I remind myself, oh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. If I open, I read. When I read, I like to answer. So I told myself, no, you
you already okay already. 1 month, you don't open WhatsApp. You can finish your work banyak. So I I keep on talking to myself a lot during that time. I feel quite sad because I cannot sembang-sembang like always. But at same time, I feel so proud of myself because I managed to control my weakness, my distraction. I even Google up how to what how to stay away from WhatsApp lah. I Google up so many things about weaknesses in distractions. So it helps me a lot. After I social distancing near like 1 year, I managed to finish a lot of work. So that's for me. That's for me. I know my distraction is I suka sembang. And when you talk a lot, your work tak jalan lah. The I bought one book. This is a diary in 2018. The way to get started is to quit talking and begin doing. I just like the cover of the book. So actually inside is nothing because when I bought this it's already like middle of 2018 something. So I just like to look at this and I put near my laptop. So don't talk. The way to get started is to quit talking and begin doing. Okay, do you agree? Anybody want to comment? Right. Okay, so that's for me. So for all of you who are listening, you should know when you're doing PhD, your life is not the same as before. You have to really strategize on how to achieve your target, how to make sure you are on target. Distractions are so nasty, jahat lah. Distraction ni memang the biggest halangan lah. That's for me lah. I think you know your distractions. What is distracting you from achieving your progress, your goal. And then what is the next question? Okay, yeah, focus, plan, and you have to plan with your supervisory committee. You strategize with them, then you follow the plan. You try to follow the plan. Whatever that the timeline that you set with your committee, you have to try to achieve it. Um, like you have to have like every week you do committee meeting, you meet up with your committee. But now is the during the COVID time, maybe you can do like what I did lah. I have my committee WhatsApp group, so they're quite responsive in there. They answer all my questions. I even send my documents in the WhatsApp group without sending in the email sometime. Whatever that is easy and fast, so just do it that way. Other than that, you can maybe do some conference meeting, Zoom, even like you can do if you're nearly going to do Viva, you can do your mock Viva with them using Zoom, whatever medium that you can. All right. Mm, yeah, if you want to finish thesis into 2 years and 1 year master, actually research needs time. Research needs time to build your understanding, to get yourself immersed with the findings and the analytical data. All the parts that you analyze, you have to feel near, very close with your data. If not, you will have a half-cooked thesis. Even though a half-cooked thesis is good compared to no thesis at all. But um, if you want to do it really quick, like 2 years,
Maybe you can do it if you're doing a quantitative quantitative study. Yeah, quantitative study, I think 2 years is doable because I have friend in University Science Islam Malaysia, USIM, who did his PhD in 2 years, but he did a quantitative study lah. So compared to myself, I did a qualitative case study. So 2 years, it is maybe doable if do the same topic and you don't change a lot. You don't tukar respondents, you don't tukar your informants, you don't tukar this, tukar that, you know. Stick to your proposal, stick to the same whatever you plan. Uh, right? Um, what else? Mm, yeah, in doing research, you have to expect the unexpected. Since I'm doing a qualitative study, I don't know how many of you are here doing qualitative, but for qualitative study, it's data driven. So you cannot plan ahead um, that your data will look like this, like that. Your data you think will look like this, but actually it look like this. So it's two different thing, right? That's the case for me. My study was about I think I was studying on participation. In the end, when I collect data, it's not on participation, it's on empowerment. So I have to change a lot of things, my literature and my understanding. I have to read again, find more literature, theories. So that is data driven, inductive. That is called inductive study. So when you study inductively, you have to accept that when you go to collect data, you might get something different from what you assume in the beginning. But if you're doing quantitative, usually it doesn't apa lari jauh sangat lah. Tak lari jauh sangat. Right? So, next is the third question. So, what is frame? Frame. I call it frame actually. Nobody call it frame. I call it frame. About the tips sihat. Tips sihat kaedah frame. Frame. You might wonder what is frame, frame, right? So actually I created this frame in 2019. It's only me. I didn't share this with my friends. It's just me understanding myself. After 3 years, I was doing PhD, and the first 3 years of doing PhD, every year I face failure, failure, failure. Oh, don't talk to me about failure. I know failure. First year, second year, third year was really uh, macam tak nampak masa depan lah. But here I am today, Alhamdulillah. I managed, Alhamdulillah lah, to even pass the Viva. So being actually my background from education background starting from budak sekolah, universiti semua, I I rarely fail. I boleh cakap my result was all consistent, you know, that kind of achievement. That was me before this. So PhD really teach me, betul-betul mengajar saya erti apa tu gagal. And then baru saya dapat, bila dapat gagal tu, kita baru dapat belajar sesuatu yang baru. Lepas kegagalan tu. Actually gagal tu is a good teacher. Lepas kita gagal, kita jangan terus berhenti. Jangan berhenti di situ. Mesti ada satu pengajaran untuk kita lebih berjaya. So then after that saya naik je. Jalan je terus. Jalan je PhD tu. Tapi kena hadap dululah. Episod drama-drama menangis, drama drama apa, kesedihan yang melampau. Tu semua tu dah lalui lah. So what is frame is actually F for physical. Okay, F is for physical. Physical ni maksudnya um,
Saya sedar yang saya kena jaga kesihatan saya. I need to exercise. I need to do like whatever that makes me happy. It's like brisk walking. I like to brisk walking in the morning or in the afternoon. And then physically kita kena jaga kita punya waktu rehat, waktu tidur. Kena jadi aktif. Kita tak boleh sedentary duduk menghadap komputer sampai sakit pinggang, sakit bahu, sakit leher semua sakit, kepala pun sakit. Itu tak boleh. Kalau tidak, dia memang akan menjejaskan the whole journey. Then saya rajin pergi urut. Ya. Memang ada tukang urut lah. Makcik urut tu pun dah kenal saya lama. Sampai saya everything. PhD saya pun saya cerita juga kat dia. Dia pun banyak advice saya. So advices can come from daripada ramai orang yang kita tak sangka. Even tukang urut saya pun boleh bagi nasihat kat saya mengenai PhD saya, mengenai timeline saya. Dia orang tua, dia nampak walaupun dia tak ada PhD. And then satu lagi jaga mata. Mata physical kita, everything lah. Mata kita ni, macam saya ni, saya spek mata pun bertambah power. Rabun dekat, rabun jauh semua bertambah. So I change my glasses like 2 times. Ambil yang apa nama tu untuk glare tu, untuk tengok screen. And then another thing for physical, jangan terlebih aktif. Seperti panjat gunung dan sebagainya tu something yang risky. Sebab bila you buat kerja-kerja yang terlalu aktif sangat, bersukan tu pun bahaya juga pada PhD. Sebab saya ada kawan saya yang pernah semester 2 kot. Dia masuk hutan, then slippery, pijak batu yang licin, jatuh, sakit pinggang. Bila dah sakit pinggang, nak tulis, nak menghadap laptop lama pun dah tak boleh. Dan dah terjejas dah beberapa bulan dia sakit, kena pergi fisioterapi dan sebagainya. So number 1, tips sihat saya, physical. Take care of your physical. Your eyes, your brain, sakit kepala ke semua tu, tangan, kaki, perut, semua tu jaga. And then R. R ialah rohani. Religious lah. Physical. Lepas tu rohani. Rohani ni, ini dalaman kita ni. Amalan kita beribadah dengan sebagai orang Islam. Kami orang Islam ni, kita ni ada amalan-amalan kita punya praktis yang kita tahulah. Solat wajib, solat sunat, baca Quran, berzikir, sedekah. Semua tu kena buat. Bukan kena lah. Maksud saya, asal awal-awal dulu saya tak berapa sangat tau. Saya rasa macam saya nak cepat-cepat habis PhD. Saya buat je macam biasa. Solat apa semua tu macam biasa je. Tapi saya tak fikir pun pasal sudut rohani yang saya betul-betul nak kena jaga ni. Saya anggap PhD saya tu yang paling penting. Itulah yang start kenapa datang masalah banyak. Sebab saya salah mengutamakan prioritization saya salah. Bila saya letak PhD nombor 1, benda lain nombor 2, nombor 3, nombor 4, start dari situ saya bermasalah. So bila yang saya cerita saya gagal, saya duduk saya pernah menangis tepi fakulti apa semua, that is the turning point. My turning point. Masa tu semester berapa semester kelima lah saya rasa. Itulah turning point. Yang mana saya baru kesedaran, oh, saya tak boleh buat teruskan macam ni. So, saya barulah solat tahajud, barulah kita start balik semula mengaji Quran, konsisten mengaji Quran, zikir banyak on motivation yang Islamik tu. And then kena jaga hablu minallah, hablu minan nas. Maknanya hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Manusia lain ni seperti supervisor. Supervisor kita kena jaga hubungan baik dengan supervisor, dengan keluarga. Suami, isteri, anak-anak, mentua, mak ayah, adik-beradik, jiran tetangga, kawan-kawan. Kita kena jaga. Bibik kita ke kalau ada bibik, kucing kalau kita bela kucing pun, semua kita kena jaga. Itu dari segi rohani, roh kita. Kita kena sucikan roh. Pastikan roh kita dalam keadaan yang bersih. Bersih maknanya kita tak ada sangkut hubungan dengan Allah,
tak ada sangkut hubungan dengan manusia lain, sesiapa orang lain. Kita nak tuntut ilmu ni mesti hati kena bersih. Itu kena clear dulu. Kemudian A, frame F-R-A. A tu ialah apa yang saya makan dan minum. Eating lah. So, pemakanan kena jaga. Nampak renyah kan macam, makan kot hari-hari kot makan kan. Setiap hari makan, minum. Tak berhenti-henti makan, ngunyah-ngunyah. Tambah-tambah bila menghadap komputer ni lagi lapar. Itulah salah satunya yang kena jaga sebenarnya. Pemakanan kita. Kalau kita makan sampah, kita makan racun, agak-agak kita boleh berfungsi dengan baik. Boleh ke? Rasa macam tak boleh lah. Macam kita kereta, bayangkan kita kereta. Kita salah isi minyak. Kita pakai diesel, pergi isi petrol. Ataupun kita petrol, pergi isi diesel. Kan rosak enjin. Jadi itu yang saya belajar jugalah pada tahun 2020 saya ada masuk satu program yang pemakanan sihat ni, ada nutrisi semua tu, ada ajar pemakanan nutrition, ada ajar exercise, gaya hidup sihat. Start daripada situ, saya masa tu tengah tulis tesis. Walaupun tengah sibuk tulis tesis, sebab saya rasa badan saya dah lemau semacam. Saya rasa macam tak boleh nak brain dah. Otak dah tak boleh nak jalan dah, rasa macam dah badan pun rasa tak sedap. Otak pun dah kurang function. So saya masuk program tu dengan badan saya dah naik masa tu. Dah naik berkilo-kilo. So saya masuk program, lepas dalam 3-4 bulan, alhamdulillah berat pun turun, pemakanan saya pun terjaga. Saya lebih sihat, lebih aktif, lebih bertenaga. Lebih rasa cergas lah. Cergas dan cerdas. Nak duduk menghadap laptop lama-lama berjam pun saya dah tak ada rasa penat sangat ke apa. Okey lah. Migraine saya pun tak datang. Kalau lepas tu minum air kena cukup lah. Makan dan minum kena jaga. So itu F-R-A. Okay. M. M adalah minda. Minda kita. Itu mental lah. Mentally. Mental kita. Minda kena sihat. Minda yang sihat ni mana kena berfikiran positif. Ini bukan positif COVID. Ini fikiran je yang positif. Kita kena selalu bersangka baik. Latihlah diri ni untuk berfikir. Bila kita ni orang kata student PhD, pola pemikiran kita dah berbeza. Yang sebenarnya sebab kita dah construct our thinking in a manner yang berbeza dengan orang yang bukan buat PhD, bukan yang sama belajar. Jadi kita sendiri kena train our thoughts. Kita kena latih pemikiran kita untuk berfikir secara kritikal, kreatif. Barulah kita rasa macam betul-betul kita buat PhD. Kalau kita berfikir macam biasa je macam orang lain dekat mana-mana tu, kat luar, apa beza kita dengan dia? So kita berada dalam dunia akademia, dalam dunia literatur, lambat-lambat literatur ni yang kita baca. So kita in the end, what we read, we become what we read. You are what you eat, you are what you read. Macam tu. So bila kita banyak membaca benda-benda yang positif, yang membantu pemikiran kita supaya lebih matang, lebih berjiwa besar, dan lama-lama kita automatically akan jadi sihat. Sebab apa yang kita fikir, apa yang kita rasa, itulah yang kita buat. Macam itulah Prof. Muhaya cakap kan. Ada, beri, dapat. Ada, beri, dapat. Apa yang kita fikir, apa yang kita rasa, itulah yang kita buat. InsyaAllah. So, kita kena betulkan balik persepsi kita. So, actually PhD ni sebab journey kan. Orang selalu cakap journey. It's a journey. Memang betul it's a journey. Macam Lord of the Ring punya cerita tu. Journey. Ada cincin sebentuk. Nak pergi hantar letak atas gunung tu. Kan journey dia penuh dengan masalah. Banyak cabaran. Sama lah juga dengan kita buat PhD ni. Kita ada tujuan kita nak grad. Kita nak buat PhD.
In the end kita nak dapatlah pakai topi tu. Dapatlah naik stage ke. Dapat menyumbang. Kita dapat satu pencapaian. Tapi perjalanan tu memanglah banyak dia punya cabaran. So kita kena tanamkan kat minda kita ni berfikir dengan positif. Kita kena latih diri kita berfikiran yang lebih matang, lebih besar. That's how kita boleh sihat dan pada masa yang sama kita dapat kekuatan untuk teruskan PhD kita, pelajaran kita. Saya banyak tengok kat YouTube. Saya banyak baca macam buku-buku motivasi Jack Maxwell. Siapa lagi ya? Profesor Muhaya tu memang selalu, Ustazah Asma Harun. Banyaklah benda-benda yang macam tu yang kita sebenarnya membantu kita untuk berfikiran lebih baik, lebih positif. Selain tu of course lah yang kita baca literature tu semua tu memang membantulah untuk kita punya pembentukan pelajar sebagai pelajar PhD kan, macam buku Creswell ke Miriam Tisdale ke, itu semua bagus lah untuk dari segi research, untuk kita bentuk karakter researcher, as a researcher. Okay, yang last kali E tu ialah emosi. So FRAME, fizikal, rohani, apa yang kita makan dan kita minum, dan mental ataupun minda kita, last kali emosi. Manusia kan, kita ni semua ada emosi kan. Jangan emosional itu je. Kalau buat PhD ni, hati kena bersih. Sebab ilmu nak masuk. Ilmu nak masuk banyak ni. Kalau hati kita kotor, berkeladak, berdaki, berkarat, asyik membawang, mengumpat sana, mengumpat sini. Macam mana ilmu nak masuk? Tu sebabnya social distancing tu bagi saya berkesan. Sebab saya kurang cakap benda-benda yang kurang berkaitan lah. Bukanlah kawan-kawan saya tu kaki membawang, mengumpat tu taklah juga. Tapi banyak sangat kita sembang benda-benda yang lain kan. So kita nak fokus, kita kurangkan bercakap benda-benda yang sia-sia lah, yang mungkin kurang dari segi ilmu PhD tu, untuk kita dapat PhD tu. Kan? Jadi kita kena bersihkan hati kita, mungkin kurangkan bercakap salah satunya. And then kalau nak cakap pun, cakap benda-benda yang baik sahaja. And then banyakkanlah kita ni berkasih sayang. Kawal hati dan perasaan kita daripada perasaan benci, marah, takut itu, takut ini. Itu semua takut gagal. Kalau buat macam ni nanti macam ni. Fikir terlalu jauh. Overthinking. Itu memang masalah PhD. Student PhD ni ramai yang overthinking. Saya pun sama dulu. Banyak sangat overthinking. Tapi itulah bila proses kita kenal diri kita ni, in the end kita berjaya memecahkan tembok yang menghalang kita untuk berjaya. Alright, so kita kena emosi kita kena kawal, stres semua tu, anger, bisikan-bisikan syaitan, semua tu kita kena control dan elakkan, kita kurangkan ke macam mana cara sekalipun block supaya kita kekal sihat. Sihat dalaman, sihat luaran, semuanya. Itulah dia kenapa macam mana saya nak share dengan you all ni tips sihat saya mengenai ikut kaedah frame. Itu cara saya buat lah untuk diri saya. Itu saya sendiri kata kat diri saya, I need to frame myself. Bila saya nak frame diri saya ni, baru saya ingat hari ni aku dah exercise belum? Hari ni aku dah zikir ke belum? Hari ni aku ada marah orang tak? Ada marah anak tak? Marah yang melampau-lampau. Ada tak? Kalau ada, minta maaf cepat-cepat. And then kalau macam makan tak apa-apa. Hari ni makan apa? Mungkin makan fast food banyak sangat ke? Oh, tak boleh jadi. Minum air cukup tak? Tak cukup. Benda-benda tu lah, tu yang 5 tu, frame tu. Macam mana saya nak mengekalkan kesihatan sepanjang saya buat PhD. Awal-awal memang ke laut masa semester awal-awal dulu, tapi once saya dah dapat benda ni, saya dah betulkan prioriti hidup saya, and then saya dah tahu dah untuk kekal insane lah, insane pula, untuk kekal
waras untuk kekalkan sanity. Itu yang perlu kita buat. Jaga sini, jaga seluruhnya. Okey, soalan yang keempat. Berapa jam waktu yang dicadangkan untuk meluangkan masa menulis tesis dalam sehari? Kemudian ada lagi soalan yang kelima. Bilakah waktu sesuai untuk menulis tesis dalam sehari? Pagi ke petang macam tu. So, soalan 4 dengan soalan 5 ni sama je sebenarnya. Jawapan dia terpulang kepada kelapangan masa masing-masing. Ada yang mencadangkan biasa orang kata 8 jam sehari kan. Macam waktu kerja pejabat tu lah. Masuk pukul 8, keluar pukul 5. Boleh buat macam tu? Boleh tak? Tanya ni. Ada yang kata kalau buat macam tu lebih berdisiplin. Tapi kita ni semua adult kan? Adult student ni tak sama macam budak sekolah kan. Masuk kita boleh tahan berjam-jam. Bagi saya sendiri tak. Saya tak boleh nak buat macam tu. Saya ada masa yang saya kena ambil anak saya sekolah, kena hantar anak saya sekolah dan sebagainya. So, apa yang saya buat ialah saya dah setkan masa saya macam ni. Saya cakap kat diri saya, every day minimum duduk menghadap tesis 30 minit. 30 minit. Saya cakap kat diri sendiri. Kalau aku capai 30 minit dalam sehari ni, okey. Aku dah capai KPI. Macam tu lah saya cakap kat diri sendiri. Supaya saya tak stres. 30 minit tu kan sikit sebenarnya. Untuk cakap pasal buat PhD ni dalam sehari. Tapi kalau saya buat kata 8 jam, aku kena duduk 8 jam. Saya stres. So, saya tak buat macam tu lah. Saya cakap kat diri sendiri, 30 minit je. So, 30 minit tu sama ada pagi-pagi ataupun di celah-celah masa. Saya selalu cakap kat kawan-kawan saya buat di celah-celah masa. Celah-celah masa tu maksudnya, masa saya nak pergi ambil anak, sebelum tu saya tutup buat kerja, saya pergi ambil anak. Ambil anak sekolah, hantar balik rumah apa semua, and then saya sambung sikit lagi. Mana yang masih lagi ingat dalam otak tu, sambung balik. Kemudian hantar balik semula anak saya ke sekolah kafar. Tu masa zaman sekolah buka lah. And then balik semula. Sambung balik kerja. Dan jadi saya kurang rasa, memanglah macam tak berapa nak nampak macam, tak fokus kan. Tetapi bergerak lah. Ada progress. Kurang-kurangnya saya dapat capai semua. Masa untuk ambil anak ada dan tesis pun bergerak. Saya duduk menghadap. So sebenarnya bila kata setengah jam tu, usually tak sampai lebih dari setengah jam. Memang akan dapat 2 jam macam tu. Cakap je setengah jam. Tapi sebab cakap setengah jam tu untuk untuk supaya saya tak stres. Itu je. Cakap kat diri sendiri. Setengah jam je. Setengah jam je. Tapi sebenarnya memang akan duduk lebih. Kalau nak kata berapa jam untuk meluangkan masa tulis tesis dalam sehari, itulah jawapan saya. Saya tak set maksimum. Saya letak yang minimum. Iaitu 30 minit sehari. Takkanlah nak duduk 30 minit sehari kan. Mesti duduk lebih punya. Lagipun ikutlah mata kita ni. Mata ni larat mana nak duduk menghadap laptop. Tak laratnya. Mata dah terpanas dah. Selalunya memanglah kita akan end up lebih. Tapi ambillah masa untuk rehatkan mata juga. Okey. Okey, kalau malam dulu macam awal-awal buat PhD, semester 1, semester 1, semester 2, umur saya 39. Macam itulah, umur saya 39. Semangat lagi. Wah, malam-malam stay up. Stay up tau, sampai pukul berapa pagi. Bersemangat. Lepas tu, dah tak larat dah. Bila masuk dah umur 40-an, ada satu soalan umur 40-an. Masuk umur 40-an, saya dah tak larat dah nak macam tu. Jadi saya akan tidur awal. Tidur awal, bangun awal. Itu lagi bagus. Sebenarnya dari segi kesihatan pun, physically, kesihatan, memang kita kena tidur awal. Paling lambat pukul 11. Boleh? Pukul 11 paling lambat. Dan kita bangun pukul? Paling awal boleh bangun, kalau saya lah, pukul 4, 4.30. Itu kita bangun, kita buatlah dulu amalan-amalan kita.
Ya. Macam kita sembahyang dulu, kita baca doa apa semualah, zikir apa semua, baca Quran. Mana yang kita ni dah kita set. Macam saya pukul pukul 5 macam tu, sebelum sebelum subuh, saya dah start duduk kat laptop lah. Masa saya rajin masa tu, saya buat macam tu. Kemudian bila cuti sekolah ataupun saya cuti ABC kan. Jadi boleh duduk lama sikit pagi-pagi tu. Kemudian bila dah pukul 9 macam tu, saya dah rehat. Sebab saya start awal. Dan boleh buat kerja lain dah. Saya dah boleh buat kerja lain, menghadap benda-benda lain yang saya suka. Macam tengok TV sekejap ke kan. Itu masa tak kerja lah Okay. Apa lagi? Satu lagi. Kenapa saya tak boleh dah nak stay up lewat malam? Sebab bila siang saya jadi zombie. Saya akan jadi mamai, akan pening kepala, jadi sebut tak kena. That's when saya stop lah. Stay up malam-malam tu. Saya tidur awal, bangun awal. Right? Bagaimana kekal sihat sebagai pelajar dengan faktor umur 40-an? Ni ada soalan ni. Bagaimana nak kekal sihat sebagai pelajar dengan faktor umur 40-an? Macam tadi saya cakap lah, tidur awal, bangun awal. Dan kalau boleh, tengah hari tu tidurlah kailullah. Tidur sekejap dalam 20 minit macam tu, pejam mata. Bukan tidur lena pun, pejam mata je. Satu lagi, jangan terlalu paksa badan sampai penat-penat. Semua tu nak buat sendiri, semua nak buat sendiri tak boleh lah. Tak boleh nak buat cepat-cepat. Bila dah umur 40-an pun, mata kena jaga sebab makin cepat rabun. Rabun dekat, rabun jauh, semua makin datang. Satu lagi, bila dah kita dah umur 40-an ni, biasanya kita dah ada keluarga kan. Bila dah ada keluarga, kita dah kena set up kita punya support system. Kalau yang muda-muda, yang belum kahwin ke apa pun, mungkin ada support system juga. Seperti keluarga, mak bapak, adik-beradik, kawan-kawan, best friend kan. Tapi kalau macam yang dah macam saya, ada suami, ada anak, ada mentua, so saya pastikan saya berkomunikasi. Diorang tahu proses PhD saya macam mana, apa yang saya lalui. Semua saya cerita kat diorang. Okay, mama nak periksa ni. Mama ada CE. Mama akan duduk lama kat library. Tak boleh kacau. Itu contoh lah. Itu macam mama nak kutip data. Jadi anak-anak saya semua tahu tempat yang saya pergi kat mana. Kalau saya tengah buat apa. Bila saya nak viva ke semua. Semua orang tahu dalam keluarga saya. So, support system sangat penting. Okay. Okay, pelaburan wang lah. Okay, kalau umur 40-an ni mungkin melabur lah sikit duit. Kalau ada boleh upah pembantu rumah kan. Kalau tak, carilah mana-mana daily maid ke apa ke. Suami dan anak-anak perlu dilibatkan, diberitahu. Okay, yang kita ni melalui setiap fasa PhD, fasa-fasa menangis, drama, trauma semua tu pun keluarga saya semua tahu. Lepas tu kita kena berkawan dengan kawan-kawan yang positif, kawan-kawan yang sebaya, kawan-kawan yang muda sikit. Supaya kita pun sentiasa rasa bersemangat macam mana budak-budak student PhD yang muda sikit ni. Kalau kita umur 40-an, macam saya 44, kawan-kawan saya basically umur lebih kurang macam saya juga. 44, 46, ada yang bawah sikit 40, macam tu. So kita complete each other. Kita orang ada 5 orang, kami 5 orang ni memang rapat. So kita always advise each other lah, support each other lah. Macam tu. Macam kalau tak tahu apa-apa pun, kita orang berlima je. Jadi kita akan tanya each other. Macam mana nak buat LR ni, macam mana nak buat tu, macam mana nak buat ni kan. Satu lagi, kalau dah umur 40-an ni, amalkanlah gaya hidup sihat. Ataupun ikut kaedah saya tadi tu, FRAME, kaedah frame. Jaga pemakanan. And then untuk 40-an ni, kita kena ada me time kita sendiri. Orang dah tua-tua, orang tak adalah tua kan, tapi macam dah 40s ni, kita dah mature. So, kita perlukan me time kita sendiri. Itu yang saya buat, saya pergi berurut. Apa lagi? Alright, saya pun tulis juga kat sini. Di usia 40-an ni adalah masa yang sesuai untuk banyakkan bermuhasabah diri. Sebenarnya kita, sepanjang journey kita buat PhD ni, kita boleh merenung pembangunan diri kita sendiri. Apa yang kita belajar mengenal diri. Saya banyak mengenal kelemahan diri saya. Dan saya perbaiki. Mana yang saya boleh perbaiki, saya perbaiki. Saya masih lagi sedang memperbaiki kelemahan-kelemahan diri saya.
And then kita kena buang ego kita. Bila dah umur 40-an, kita dah macam matang, tapi kita jadi student balik. So kita kena buang ego tu, buang topi pegawai ke, topi apa orang kata, dah jadi mak ke apa semua tu kan. Nak kena dengar pula supervisor ke lecturer ke, pep beletir kat kita ke, ataupun kita kena marah ke apa ke, kena komen ke, kena kritik ke. So kita kena buang ego tu. Kita kena belajar jadi student balik. So itu pun salah satu cara untuk mendekatkan diri juga dengan Tuhan lah maknanya. So kita kena pencipta kita balik lah. Bila kita rasa diri kita ni kecil, macam especially Viva, masa saya Viva pun wow, 3 jam. 3 jam Viva, rasalah diri tu macam oh, memang kita tak tahu, tak banyak benda yang kita tak tahu banding dengan examiner. Supervisor kita dah tegur dah macam banyak benda dah, dia dah baca kita punya TC, dah betulkan gini kan. Tapi bila datang examiner daripada sudut yang berbeza, mereka lihat daripada angle yang berbeza, dan teguran-teguran, komen-komen tu akan mencantikkan lagi thesis kita. So bila Viva, anggaplah examiner tu actually supervisor juga. Okay, sebab mereka akan bantu mencantikkan thesis kita lagi dengan komen-komen dia orang tu. So itulah satu lagi yang saya nak cakap, PhD ni bukanlah satu PhD apa? The best PhD is a finished PhD. Gitu. Bukanlah yang perfect sangat. Kita nak perfect je semua kan. Tak ada yang perfect. Ada soalan tambahan lagi ni. Mana dia? Okay. Soalan. How to consistent in doing PhD? Graduated PhD students still jobless. Jobless. Macam mana jadi student PhD kalau jobless? Tak ada pekerjaan tak ada source of income, is it? If you don't have source of income, maybe you can get financial support from elsewhere, like from your family. And if you're still interested, you can try to find sources from the government, from like My Brain, KPT kan, ataupun search grants. You can look for research grants from the university, or some financial foundations. But usually you still have grants, and you can apply for the grants, right? Okay, ada question. PhD during pandemic, how to get GOT? Well, it depends. It depends on what stage your research is right now. You nak GOT ke you nak finish your PhD? You cannot be too ambitious. During the pandemic is something yang is volatile, VUCA, volatile, unexpected. So it depends on what stage. If you're still in the early stage of your PhD or your research, you can plan ahead on how to collect your data. If you already collect your data, then you can speed up on writing your findings. That's my advice. Okay. Macam mana nak sentiasa istiqomah melakukan sesuatu aktiviti sihat? Kadang-kadang nak buat benda baik, banyak cabaran. Sebagai manusia selalu lupa. Kena mengamalkan itulah. You have to try to practice mindfulness. Mindfulness ni kesedaran yang tinggi tau. You akan setiap hari rasa nak muhasabah diri. Everything you do, you check. You always check yourself. Check on yourself. Aku buat ni dosa ke pahala? Aku buat ni dosa ke pahala? Selalu ingatkan diri macam tu. That's me. Bila kita buat sesuatu, kadang-kadang terlepas cakap, alamak menyesal. Dah tersalah cakap ni, rasanya dah macam mengumpat. Adakah aku sudah mengumpat? Alamak, dah terdapat dosa pula. So, cepat-cepat istighfar. Cepat-cepat taubat. Cepat-cepat minta ampun dengan Allah. Allah kan maha pengampun. Kadang-kadang kita cakap tak berfikir dulu. So, tersalah cakap mungkin kan. So, macam mana nak istiqomah buat benda baik tu? Dengan banyakkan istighfar, banyak membersihkan diri balik semula. Dan kita mulakan mungkin sesuatu yang mudah dululah. Macam saya memang suka amalkan istighfar, banyak-banyak baca astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih.
Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kita amalkan baca yang itu. Kemudian kalau ada kawan-kawan, pilih kawan-kawan yang sama wavelength dengan you. Kawan-kawan yang nak ke arah kebaikan. Kawan-kawan yang nak buat pahala dan sambil belajar. Maknanya menuntut ilmu memang dapat pahala. Dan cari lagi ilmu agama untuk memantapkan kita punya rohani. That's how, apa yang nasihat saya, itulah yang saya buat. Dekatkan diri dengan Allah banyak-banyak, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak selawat Nabi. Okay, macam mana nak fokus siapkan tesis sebab kami part-time student. Banyak komitmen lain. Saya pun banyak komitmen lain sebenarnya. Tapi kita kena belajar berkorban. Belajar berkorban salah satu komitmen. Kalau kita tak boleh nak buat dua-dua, kelemahan diri saya ialah saya tak boleh nak commit two things at one time. So I have to sacrifice. Korbankan sesuatu. Saya sama ada saya korbankan ini ataupun korbankan itu. Tapi kalau kita letakkan kita punya priority sekarang ni adalah nak habiskan PhD. Nak habiskan PhD. So, the rest tu insyaAllah Allah akan susun. Tapi kita minta tolong Allah lah. Minta tolongan Allah. Kita ada Tuhan. Itu untuk orang yang agama Islam. You know what I mean. So, bila kalau yang bukan beragama Islam ni, mungkin you ada cara you sendirilah. Macam mana. Tapi untuk orang beragama Islam, kita tahu yang kita ni hanya merancang, kita pentadbir diri kita, tapi yang takdir datang daripada Allah. Kerja kita ikhtiar. Kita buat kerja kita, berusaha. Allah buat kerja Allah akan bagi pada orang yang berusaha. Manjada wajada. Manjada wajada, tak kira lah bangsa apa, tak kira lah agama apa pun, tapi siapa yang berusaha, bukannya orang Islam sahaja. Siapa yang berusaha, dia akan dapat. Manjada wajada. Allah dah cakap. So, rugilah orang Islam kalau kita tak berusaha. Betul tak? So, komitmen tu, kalau kita kata tak boleh nak fokus siapkan tesis sebab part-time student ke whatever alasan kita bagi pun, itu hanyalah alasan. Manusia mana boleh tak ada komitmen lain. Kita selagi kita hidup ni, komitmen kita macam-macam. Kan? Tapi kita kena pilihlah korban untuk sesuatu. Setiap kejayaan perlukan pengorbanan dan untuk itu juga kita kena minta tolong dengan Tuhan. Kita kena minta tolong Allah. Allah ada. Allah pun mendengar sekarang ni apa yang kita sedang bicarakan dalam FB Live sekarang ni. So, dengan tanpa izin Allah, semua takkan berlaku. Semua takkan dapat capai. Sama lah macam saya sendiri ni, bila Viva saya lulus semua tu, saya tahu semua bantuan tu daripada Allah. Saya tak ada daya dan upaya langsung. Semua Allah yang tentukan kejayaan. Tapi kerja saya ialah berusaha. Sebab apa tadi? Manjada wajada. Kan? Gitu. Alright. Kat komen live ada soalan. Mana ada soalan. Mana ada. Oh, Esther, you baru habis PhD kat UPM juga. Tanya Esther. How to take care of mental health throughout the study and balance between study, family, work, etc. Mental health throughout the study. Itulah yang saya amalkan, itulah frame tu. Itu yang saya buat. Macam mana saya nak keep my balance tu. My mental health. Bila pernah yang berlaku saya sangat sedih, sangat breaking point tu, saya pernah cakap kat supervisor saya, Ibnu Said kan. Saya pernah cakap kat supervisor saya nak give up. So dia kata, supervisor saya cakap, jangan give up unless you're dying. And then another supervisor saya cakap, ingat anak-anak. Is this what you're going to tell to your children? You give up? Bila dia cakap macam tu, saya pun terkesima di situ macam, alamak, takkan aku nak ajar anak-anak aku give up. Tak boleh buat je, berdepan dengan kesusahan sikit je berhenti kan. So, I have to be strong. How to take care mental health ni is by you have to be strong. And then kita orang Islam, kita ingat Allah, kita minta tolong Allah. Dengan keluarga,
Family tahu apa yang saya lalui, apa masalah saya. So masa tu kena bahagikan elok-elok, betul-betul lah. Dan saya cuba yang sebaik mungkin lah untuk masa yang sedikit pun berkualiti dengan keluarga. So appreciate masa you have to really menghargai masa. Sebab even 5 minutes pun is sangat-sangat penting. Apa ni? Alright. Nur Najatul Huda. Setuju antara faktor utama saya avoid dari procrastination untuk siapkan PhD adalah agreement dengan sponsor. Kalau tak siap, PhD tak dapat. Lepas tu kena bayar penalti. Alhamdulillah tak yang berkesan. Betul tu. Sebab kalau tak, kena bayar balik 160,000 tau. Macam saya sendiri, kalau saya fikir mana aku ada duit 160,000. So, memanglah kena kena tanam juga dalam otak ni. Last year I have passed my Viva Voce and I have to settle it before this April. But somehow I am now indulged in procrastination and daily mundane activities as well as other responsibility. I hope this month I regain my momentum. Okay, saya faham. Khairil. Saya lulus Viva 29 Januari. Hari ni 20 hari bulan 2. Saya cerita kat kawan-kawan saya yang geng kami 5 orang ni. Saya cakap, weh aku malas lah. Aku rasa malas lah. Lost momentum lah. Dah tak ada thrill dia tu. Dia punya feel. Nak cepat tu macam dah slow down. Macam dah tak ada momentum lah kan. Tapi itulah. Kena ingatkan balik semua diri. Kalau aku tak buat ni, siapa nak buat? Sampai bila aku nak escapism aku ni? Sampai bila aku nak apa? Chill-chill, nak rehat-rehat kan? Sendiri lah. Lepas ni siapa yang susah? Sendiri juga yang susah. So that's how saya apa kata nasihatkan diri sendiri. Khairil kena nasihatkan diri sendiri banyak tau. Macam tak boleh aku tak boleh buat macam ni. Ni self sabotage nama dia ni. So you don't self sabotage yourself, okay? Safina Saripa, thank you Miss for sharing. Nak tanya ni. Problemnya tak buat experts validation untuk instruments. Lepas collect data baru perasan. SB dah tanya tapi tak berani cakap. Boleh tak bagi tips nak move on? So you tak buat expert validation untuk instrument. So ni kajian kualitatif. Untuk instrumen ni maksudnya adalah soal selidik, apa nama ni, soalan temu bual. Selalunya soalan temu bual ni macam saya semak dengan supervisor komiti saya. So experts ni can be your supervisor committee, can be daripada field from the industry. But then kalau you skip this part and then you dah collect data, uh, maybe now that you have realised, you boleh balik semula pergi check dengan supervisor you semula. Question ni okay tak okay sebenarnya. And then you know yourself sebenarnya soalan-soalan tu menjawab tak research question you. Kan Safina, kalau soalan-soalan yang you tanya tu menjawab research questions, then should be okay because semi structured interview ni it's actually more to you banyak buat penyungkilan jawapan daripada what is their answer and then you akan elaborate more questions coming in kan. So it's not a big issue sebenarnya. Expert validation ni sebab as long as you get the data that you need, so actually no issue sangat lah. As long as you tak tanya soalan yang pelik-pelik kan. It's okay, boleh move on boleh move on. Tips nak move on tu you have to rationalize it yourself. You faham tak? You have to rationalize yourself. Right? Okay. Kekal insin. Bagi pesara dan warga emas yang dah bercucu, bercadang nak sambung PhD, macam mana doktor? Memang ada ramai yang saya kenal masa saya buat PhD tu pun pesara daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Dia nak buat kajian kualitatif juga. So, tak ada masalah. Umur 60-an ke 70-an ke,
Boleh je nak buat PhD. Buat semula nak sambung belajar. Macam dalam drama baru ni kan, bila Atuk buat PhD. As long as dia tahulah yang what it takes to finish the PhD. You can start the journey, but can you finish the journey? And then why you want to do it? Your big why. Cik Nik Nazlan. The big why. Kenapa pesara dan warga emas ni nak sambung PhD? Is it because nak inspire cucu-cucu? Kalau dia nak inspire cucu-cucu dia, then dia kena strong lah. It takes the character, the person itself, the personality itself. Right? Kalau saya kan, dah pencen, saya nak relax je. Tapi dia pulang lah. Okay. Itu mungkin bagi dia sense of achievement. Macam mana nak elak stres masa buat PhD? Ain. Okay. Macam tadi yang saya ajar tu lah. Apa yang saya share tu. Stres ni tak boleh nak lari lah. Stres ni ada some it's a good stress or a bad stress. It depends on the source of the stress. Source of the stress coming from where? Is it coming from your supervisor? Is it coming from yourself? Coming from your research research design ke yang tak sesuai dengan kajian, the research methodology is not working, it's not suitable, respondent tak dapat. So benda-benda tu kita kena tahu. Kalau source tu daripada yang kita tak boleh kawal, then you have to tak boleh nak elak. Cuma you jangan take it too negative and become too sad. Jadi apa? Tak boleh nak move on. You have to remember yang ada benda di dalam kawalan kita. Ada benda yang kita tak boleh nak kawal. Kan? So kalau benda yang kita tak boleh nak kawal tu, buat apa kita nak stres? Kita kawal yang kita boleh kawal je. Yang kita tahu how to handle it. Tapi kalau yang di luar daripada kawalan kita, you have to let it go. Just let it go. Then you try to cope, find the resources untuk apa ni, perbaiki keadaan tu. Alright, Muhammad Syahrul Nizam. PhD journey during the COVID-19 pandemic is unique. Exactly. This is experience yang saya rasa tak semua orang lalui. And then for myself, COVID-19 ni membantu kajian saya juga sebenarnya sebab saya mengkaji mengenai sustainable empowerment. So bila sustainable empowerment during the COVID-19 ni betul-betul menguji saya punya informan kajian. So that's for me it's a blessing juga. Sebab saya dapat tengok in real life bagaimana informan kajian saya sustain their empowerment. Alright. Okay. Thanks Miss Nor Akmal sudi jawab soalan saya. Thanks Dr. for sharing. Really a good sharing. Thank you Esther. Wah dah macam cerita Atuk buat PhD pula. Buat PhD kerana nak inspire cucu. Good luck Atuk. Yeah. So it's already 11 past 10. Thank you so much everybody for joining this session. I hope sangat this is a good session for everybody sebab saya bercakap daripada hati saya sendiri. Tak ada apa formal protocol cakap kan. So just chill je. So remember that the best PhD is a finished PhD no matter what. Doesn't have to be perfect. It must be finished. You have to reach the finishing line. Remember that PhD is just a chapter in between our life. Okay? Ada banyak chapter lagi dalam hidup kita. Dan PhD ni is just one chapter. There's more to come, insyaAllah. So, it's just a process of our life, a learning process. Jangan anggap PhD ni terlalu susah. Bila kita rasa susah, dia akan jadi susah. Ingat tu. Because you are what you think. You attract
you attract. Ni ada law of attraction. Baca juga benda-benda macam tu. Law of attraction. Then apa lagi ya? Neural pathway lah. Then you nak alpha brain you lah. So you kena psychologically brainwash yourself. Macam tu. Okay. So just be happy. Buat PhD ni enjoy the journey. Memang journey dia macam Lord of the Ring punya journey. So for some of us lah. Maybe for somebody tak ada masalah sangat. Saya tengok kadang-kadang saya jealous juga. Setengah tu straight je, relax je. Pup dah habis. Tapi kita tak tahulah apa sebenarnya cabaran dia kat tempat lain kan. Mungkin ada. Yang kita nampak macam senang aja habis PhD. Tapi macam kita sendiri kita rasa macam apalah susah sangat. Banyak sangat dosa ke aku ni. Macam rasa macam tu kan. So actually jangan compare ourselves. Jangan compare ourselves dengan orang lain yang buat PhD juga. Sebab perjalanan tak sama. You might nampak sama tapi tak sama. Ya? Just maintain your sanity. Maintain your sanity, your vanity, your capability. Semua tu. Just think positive. Bayangkan saya ni yang 3 tahun tu dah memang macam dah fail pun. In the end, Alhamdulillah lepas juga Viva. So, you all pun mesti boleh buat. You can do it. Right? You can do it. Finish what we started. Alright. Bagi semangat sikit. Okay. Itu sajalah kot. Apa saja yang kelemahan yang saya cakap. Apa saja kelemahan tu semua datang daripada saya. Mana yang baik tu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya hanyalah menyampaikan, berkongsi pengalaman saya yang sedikit ni. Okay. Terima kasih banyak kepada Proofreaders United, Cik Zaki memberi saya peluang ni. Syukur Alhamdulillah. Semoga banyak mendatangkan manfaat kepada semua yang mendengar. InsyaAllah. Kita boleh akhiri dah Kita tamatkan sesi kita dengan tasbih khifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.